Guys, magandang tanghali guys, magandang tanghali. Guys, kaya tayo guys. Ulam namin giniling. Bumili na lang kami dyan sa tabi-tabi. Walang mabili na pagkain dyan para mahipan. Tabi-tabi na lang to, yung mga linalako. Kaya yung guys. Launa na yung kain namin guys. Na-importante na i-deliver namin yung bikutan. Kain tayo guys. Ito ang buhay ng delivery driver. Kapay nanti. Shout out, kapay nanti ko. Oh. Shout out. Oh. Guys. Tayo guys. Giniling guys oh. Okay, thank you guys for watching guys.